On va essayer de faire dans toutes les langues un petit peu pour expliquer voilà, dès le 1er septembre, hein, dès le 1er septembre, on se fait 9 mois d'âge des chassés croisés. Voilà. Ça, je le sais. Quoi, je le sais. Voilà. Juan Aldea, Canaldea, was there. And this time, I want to say, what's your beautiful wonderful onion? Please, please, if you help you, if you confiance on you and help on you, God help you. You can sure. Hear what I make now for you. All'istante che poi ti dice che come te puoi fare secondo per secondo, ma che bellissima. Della parte de primera de septiembre, tanto tiempo de 9 meses, e che tutte se che se dice, come se dice, e che sabe face, e che sabe come amo, o che dice come sabe amo, e che puoi fare per amo, e che dona per amo. Perché si non dice altro, está diferente, me que no veritablemente diferente, porque tu puedes dices que te muy bien por absolute bellísima por tú y como te volo y que cuando y si te volo o te creato si que tú sé que te desideraste como absolute segundo por segundo. Tu ave se sace e sabe, o sabe se este, me se este, mi padre dona a tutte, e se perché tu ave suffrancia per tutte. Dice che per me suffrancia e che ave molto viejo año. Pour pendant 9 mois, on va pouvoir se croiser, et le mieux c'est qu'on le fasse à la télé, hein, sur toutes les chaînes, c'est-à-dire qu'on choisisse une chaîne selon un secteur différent et qu'on mette tout ce qu'il y a de complémentaires, comme des choses qui pourraient être vraiment tarées dans l'absolu bonheur. Que l'on puisse donner des idées à tous ce qui peut réaliser. En gros, d'un sujet totalement même complexe, enfin, vous regardez une table, vous voyez que c'est un plateau, des pieds et un renfort. Voilà, c'est ça une table. Et vous voyez que le plateau, c'est surtout plusieurs planches. Enfin voilà, vous le voyez. Mais la chaise, vous le voyez aussi, la commode, vous le voyez aussi, et qu'est-ce que vous voyez pas en fait? Ben voilà, tout ce que vous voyez, vous pouvez le refaire.
par la pensée. Vous pensez à les différentes structures et définitions et évolutions pour étapes pour y arriver. Mais dites-vous bien qu'il n'y a pas de limite à la pensée. Et qu'on n'a pas besoin de faire pour faire. Cela est des fois déjà. Rien que d'y penser. C'est surtout pour ça que c'est dur, une fois qu'on en a conscience et que cela se développe et que cela va très très vite et que l'on crée tout le temps, des fois c'est dur de se dire, de se maîtriser. Ne faites pas trop. C'est comme la télékinésie quand on s'entraîne. Bon, imaginez que vous devenez vraiment très très fort, parce que tout demande un entraînement, mais que quelqu'un vous énerve et vous enrage, enfin, je sais pas, dites-moi que vous n'allez pas d'abord commencer par ça. Donc c'est pas une question c'est une question de force et c'est surtout une question de maîtrise. Et de toute façon, pour avoir la force, il faut maîtriser et se contrôler. Donc c'est pas la bombe atomique qui est dangereuse, c'est le monsieur qui appuie avec le bouton. Et c'est pas le doigt du monsieur, enfin c'est le doigt n'est rien, il n'a pas la conscience, c'est le monsieur qui a le doigt, c'est différent. Donc du coup, autant que vous sachiez créer tout le bonheur absolu et que vous le complétez, que vous le donnez, et dites-vous bien que même si vous voulez une maison, vous pouvez la construire. Hein, une maison, c'est juste une pierre après l'autre. Et même si vous mettez 30 ans, qu'importe, vous aurez la maison. Et si vous voulez voyager, ben c'est un pas après l'autre. Hein. Ça va, c'est facile. Donc du coup, vous pouvez tout vous créer. Et quand on a un gros œuvre ou que c'est très compliqué et qu'on voit chaque étape, on peut ou faire chaque étape, ou dire à je ne sais combien de personnes, tiens, vous pensez que ça serait bien, bon allez, on fait ça les gars. Parce que allez, il y a des cas, il y a des cas. Donc en cas, voilà, vous pouvez faire. Si vous faites de la semence et que vous faites une irrigation, du coup, ben, chaque saison, il y aura son fruit. Ici, pour chaque saison, il y a son fruit. Il y a des fruits pour chaque saison aussi. Donc, du coup, vous récolterez. Mais même ce que tu récoltes pas, hein, t'inquiète pas, ça tombera sur terre, ça enrichira la terre. Puis le poids génial. Donc, il y a ceux qu'on prend à l'arbre, ceux qu'on laisse tomber, mais on tombe pas. Hein. Il y en a qui sont tombés, on les prend hein, et on les remet plus loin et on les enterre pour d'autres. Ça c'est pour les autres, c'est pour les enfants ça. Même les enfants ils aimeront faire ça. Et donc avec des irrigations, plus tu irrigues et puis au départ tu fais une tranchée et puis tous les jours ou toutes les semaines tu fais un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, hein, et puis ni de point, et puis surtout, alors surtout, ni de trop, hein, parce que des fois tu arrives à une descente, et puis là tu te rends compte que tu fais un lac, donc voilà. Ben, éclatez-vous bien, l'énergie, tout ça c'est très bien, mais enfin c'est très bien, l'électricité faites gaffe, parce que vous vous rendez pas compte un peu, hein, mais ça fait longtemps que vous avez plus de projets, que vous avez plus trop de mémoire sur toutes vos années et ce que vous avez fait et autres, et que de toute façon vous avez des émotions. Est-ce que vous regardez la télé ou est-ce qu'on vous la montre, hein, c'est vraiment on vous montre n'importe quoi. Des fois même vous regardez, vous dites mais putain pourquoi j'ai regardé ça. Bref, on vous occupe. Ça serait bien que des gens on se foute de la paix. Hein. Moi, je vais prendre ma retraite là. J'aimerais bien voir la famille.
Donc voilà. When if you want to understand what this time, I want finish the all my all. And for this moment, I not the power for the beautiful say or song on my say, but have a beautiful full on all. Well, what you if you have touch your heart and think what's my beautiful, wonderful moment can life? What can love the moment where, how, and when? And if you don't think what's you beautiful, wonderful, you don't know. But if you know the thing what's your, why you don't make or create this? But if you see the table, you see how you can make. And another subject is the same. You can see the structure and how many the structure. And what the material, different form, different structure, how many can, what the step, on the years, my God. Okay, but if you imagine a, 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 a complex structure for the function we do, yes, you can vision for the finality, complex finality, and you can think in, with imagine what's different step just for one begin or what the begin. Okay, or for the all what you can create or make, you have the begin, have the is real. Okay, for the all what you can create or make on your beautiful life, you can make this or say with everyone or different person. Hey, my friend, brother or sir, my sister, you don't want to make now on this country, another continent, a new beautiful life. Why for your family or friends or maybe love, you don't say really, I love you for this, for this, for this, for this, for this. And you know, you bet this, and for this, never can love anyone in the future. Why you don't say, oh, what you don't understand this?
You merit this. You must accept this. You can accept you. Because if you don't can accept you, it's not important, just in time. You can change. Now you can change. And you know what in the begin you need just one. It's just you. Just best thing. A beautiful, wonderful. But for everyone. And for everyone now can make 9 months for say on everyone and make the structure for can say for everyone for life this future. And don't create. Be careful for your creation. Don't is a danger for another or for you. Because never can go on the past for the future. Thanks. But for your future, you can live uh, all the times on the man and the woman and everyone child life all you want. But you can think if you gave at my word, my ground gave me. But when my ground gave me, I take my gift for me, I take my gift for green, for my child, or every child, one season, every season, the what I gave, what I take this. When I take this, I give this. I've give. For this ground, I give for me. And every years, every season, I make that. But when you can stop you, because everyone need live this everywhere. Make a beautiful union international for live this, stop the war. And if you don't have can stop the war, make a beautiful union for different you want peace, for make the pressure, Pacific pressure for justice. Okay, you want war and you don't want, but you can see. Just I do what you can see. Just I do for you what you can see. Just I do for you. Well, okay, you don't stop war because if you don't, if you everywhere life with afraid or angry or everyone bad is not good on life. But on your life, you, you don't need a person for you say what you can live. You can live what you want, what you beautiful, absolute beautiful, wonderful. And you need nothing, just you. But now a time is so well alright for what you can live. And every second, every times,
And if you can like this now everywhere, oh yeah, you can. وانا دي انا لا مثلا الهوا لا وما وسمح ولا الحزم لي والحزم لي وحول حول وحلو وعسم الله حسم الله أما بس أما أما في أما ولا لا 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 وزلوي وزلية شفنا الحفليني الفينال وزها واسم الأول الحلال الحلال بسم الله بسم الله من حملها بسم الله من حملها من حسم الله من حملها بسم الله من حملها وتسلوى شفنا ان انتي انا وصدي عسمة لا ولا قلتي عواسة بالهلا ولا هادي يلا ولا يا درس يا لوي يا لي يا لوي يا لي استنسانا وينا حمس لا يحمني الديانة الميلا البيس لا لا يا لا يا لي يا لي يا لوي أشوف لا فيها كان عنديها لا يا ولا لا ولا يا ولا يا ولا لا وليها لا يا ولا يا يا ولا يا
al día, al día, al día, al día, al día, wasa, ala, alati, ya, wala yati, yala, ya, yalahu, yala, yala, alati, yala, yalahu, yalahu, yala, yalati, walati, yala, yalati, yala, wala, wa, yalati, yala, wa, yala, wala, walahu, alahu, alati, Allah, شوف لا ويا ساتي على مسمى بسم الله ولا بسلا نافلة مسمى لا إنا مسمى لا ولا مسمى لا بسم الله بسم الله نسام الله بسم الله بسم الله لا لا اسمع شوف لا شوف por l'instante che poi ti dice che quando pensa come puoi te construir ta vida de pas de la parte de ce que vuole la società o la normalizzazione, ma de ce che te vuole e come te vuole e come te amo e come te apprezzaio secondo per secondo e come composate molto complemento momento de differente amo che Dios per Dios che face giusta uno de molto e che poi ti dice che nada año può dimostrarlo che per tu sta la rivelazione perché si secondo per secondo te giusto te dice e che quando ti dice nada ti dice può pensare ma che ti dice che pensa che se che ti dice che se due facce e che te due facce un amo giuste e che este giuste amo giusta amo secondo per secondo de molto de molto de molto e de molto e de molto e de molto me che te puoi fare todo ese que está la dirección o la creación que te face o tutto ese que te puoi viva de benefica, de bellissima o de bella che puoi fare si nada contrario por otro si face de ta vida quando amo sé que quando impressionate come te face a otro e poi ti dice che otro face otro come tu perché se che è una buona patage de come se può fare e si dice a otro come te amo che puoi come che otro poi ti dice poi ti dona molto immaginazione di ce che per tu puoi amo e quando você se che otro ave come molto amo molto otro vida e tu ave giuste se che ave face por viva se este perché te nada constancia per tu e por te dona molto mal in quello por te dice e mierda perché nada viva se este ma all'istante presente tu puoi creato o change toda ta vida e a tutte secondi per dias
te nada ave la besoin de come se personate otro por te dona una bella vida. E si te ave la necesidad de otro, dice a otro che si può fare per me, no, non è importante, otro tempo face per tu. Si tu ave un grande progetto una struttura che face una automatica raccolta e che può raccolta muy grande. Mais si de este petite, c'est juste pour una otro che face. E una otro raccolta automatica, ma che se face per te delle uno. E che può face dos subjecta che esta automatica raccolta de se che te volo raccolta e che face. Ma che puoi face te dice que se puede por dos y que se puede por todos y que tu volo que nombre. Y todo eso que face que está complementario, me que se puede una acción, me que se puede juste una acción, sí, me complementario. Ven aquí, dice come vese este de la parte. Me dice come puede molto de muy por complementario. Me chupé complementario nada raffinado. E se este che due face molto struttura che raccolta automatica che sta per la vegetazione il mineral. Perché sta giuste quando tolca mineral, io tolca vegetal. Quando tolca mineral, io tolca vegetal, io dona vegetal. Quando toca, io dona. Quando dona, io tocca. Estatela. A Pachamama. Pacha a mama. Pacha a mama. E estatela. Come se bene e che poi ti dice che poi creato come la vegetal e mineral tutto ciò che te può perché questo elemento materiale e che avec questo elemento materiale e alchimique che puoi fare altro materiale che per tu preferio mineral perché una bellissima de virtus de benis limit de benediction de Deus che volo che avesse este e sol tutte che dice e che donato. Me por tout ce che può essere creato, immaginario tout ce che può creato che este probabilmente per una solo posante de possibile che sta molto danger che non volo che se passa perché non puoi immaginarlo come de due molto fue la creazione sta molto grande que no puede controlar par la personalidad que ave creado. Parce que por tu creato como la piensa, me que no piensa que como te piensa. Otro piensa diferente de lo que te piensa y creato. E si face avec ta creación. Si otro face y face avec ta creación,
comme ta creación, me face otro. Ese mundo face otro de la creación del mundo que me el control e maîtrise. Perché si alla che giuste limite de ce che due ou che puoi. Et tu vas là? Ah là 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 là. Ya, oh, oh ya te ma se ma a wa ya ma a, wana ya na fi ma ma o, e wa ya te be ya ma a, me wa ya ma fi ya ma, wa ya ma fi be, e wa ya ma baby ma 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 o ma ya te. Me mama se molto nami na wana mame e ama me ya la mi o ya mami ya mama me ya mami ya mama me e ya mama ya mai ya mama wa ya te be ma ya ma o ya te koba ma se me se kobe Yakobe sama ayamaka maya sama o mayake mama sa me ama masa yata sa e ayata sa ayama e ayama ayata me ayata aya o me ayato aya e oyate o yata c'est Amayata a. Enianama nasi. Enianama na anase ananianama. Wasana yamaha. Amayanara wamalaha. Watayamaha miyara amiyamile amile yamile ya. Yamnele ya la wala la la wala imam la amim la am la la am la am la 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 Bismillah wala la ilaha ya la fi Bismillah fi ya Wasila fi la fi mem la fi mem la fi ana amil ala bis la bi baby Anarabia e Anarabia wala ya la bibi ya la bibi ya la bia wala ya bia ya bia la bia ya la mili ya la ya ma mili ya la wa ya la mil la mil عندي أنا ألبس أنا رفيع أنا ألسي أنا ألسي أنا ألسي أنا ألسي والحاسي على يلا علي على ولا حسم لا ولا واسلع الحمل حاسم واسم العاب حسلع واسم العود حسم لي ولا لا 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 يا حسم الله ولا لا 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 يلا إيه ولا لا يلا لا يا عم لا يلا دي حاسم لا ولا يلا ولا حلبتي لا وساوى لا يا يلا عاملة عاملة لا عاملة لا عاملة لا يا لا عاملة عاملة لا عاملة يا عاملة لا عاملة الشعر عاملة الشعر
Bon, ben, éclatez-vous.